Sa 28 yun. Kuya. Kuya Dan. Kuya Dan. Hi. Ay. Pakita mo daw yung shoes mo kay mama. Pakita mo daw yung shoes. Ito yung shoes ni Charlize. Kulay green. Ganda-ganda, oh. Isa. Pangit. Tapos, ito naman, yung kanyang tiyan. Buntis ka? Buntis ka? Ha? Buntis ka? Hindi. Walang baby ya, walang baby. Sarap, dede. Penge. I'm so happy.